الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نقدم لكم الوضعية الوبائية خلال 24 ساعة الماضية. تم تسجيل 37 إصابة جديدة بداء كوفيد-19، من ضمنها إصابة واحدة من المخالطين و36 من الحالات المجتمعية. تم كذلك خلال 24 ساعة الماضية تسجيل 69 حالة شفاء جديدة، فيما للأسف تم تسجيل حالتي وفاة، نسأل الله العلي القدير الرحمة والغفران للمتوفين. بلغ إجمالي الإصابات منذ بداية الوباء 16543، من ضمنها 2988 من ضمن المخالطين، 7367 من الحالات المجتمعية، و188 من الحالات الوافدة. تم كذلك منذ بداية الوباء بلغ إجمالي حالات الشفاء 15560، فيما بلغ إجمالي الوفيات 421، نسأل الله لهم الرحمة. تبلغ الحالات النشطة اليوم 562، من ضمنها 499 بدون أعراض، 40 بأعراض خفيفة، و23 حالات حرجة، نسأل الله لهم الشفاء. أما بالنسبة لتوزيعة الإصابات الجديدة على المقاطعات فهي كالنحو التالي: النعمة 1، قرو 1، كيفة 4 حالات، كيهيدي 1، بوتلميت 1، حالتان في واد الناقة، 1 في ركيز، 2 في روسو، 1 في شنقيطي، 6 في نواذيبو، 1 في قابو، 3 إصابات جديدة في الإكسار، 7 في تفرق زينة، 1 في تيارت، 4 في توجونين، وإصابة 1 في عرفات. تم خلال 24 ساعة الماضية إجراء 1309 فحوص جديدة، من ضمنها 74 من فحوص المتابعة، و1235 من فحوص التشخيص. موزعة على 653 من الفحوص السريعة TDR، و582 من فحوص الحمض النووي PCR. تتوزع الفحوص المجرات خلال 24 ساعة الماضية على الولايات حسب الولايات على النحو التالي: 37 في الحوض الشرقي، 6 في الحوض الغربي، 73 في العصابة، 52 في غورغول، 83 في البراكنة، 51 في ترارزة، 22 في آدرار، 54 في داخلة نواذيبو، 14 في تقانت، 28 في كيتيماقة، 4 في تيرز دمور، 120 فحص جديد على مستوى ولاية إنشيري، 690 في نواكشوط الغربية، 38 في نواكشوط الشمالية، و37 في نواكشوط الجنوبية. بلغ إجمالي الفحوص المجرات منذ بداية الوباء 186,066، من ضمنها 26,608 من فحوص المتابعة، و159,458 من فحوص التشخيص، موزعة بدورها على 122,969 من الفحوص السريعة، و36,489 من فحوص الحمض النووي PCR. Pour la situation épidémiologique, durant les dernières 24 heures, 37 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés, dont un cas contact et 36 cas communautaires. Aussi, durant les dernières 24 heures, 69 nouvelles guérisons ont été enregistrées et malheureusement 2 nouveaux décès. Le cumul des cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 16 543, dont 8 988 cas contacts et 7 367 cas communautaires, 188 cas importés. Le cumul des guérisons depuis le début de la pandémie est de 15 560 et le cumul des décès est de 421. Nous avons aujourd'hui 562 cas actifs, dont 499 asymptomatiques, 40 avec des symptômes légers et 23 avec une situation critique. Les nouveaux cas enregistrés se répartissent par Muqata'a comme suit. Nema, un nouveau cas. Un nouveau cas à Gerou, 4 à Kifa, 1 à Kaedi, un nouveau cas à Boutilmit, 2 à Wadnaga, un nouveau cas à Arkiz, 2 nouveaux cas à Rosso, un nouveau cas à Shingiti, 6 à Nouadhibou, un nouveau cas à Khabou, 3 nouveaux cas à Oksar, 7 à Tefraq Zeyna,
un nouveau cas à Tayert, 4 nouveaux cas à Toujounine et un nouveau cas à Arafat. Durant les dernières 24 heures, 1309 nouveaux tests ont été réalisés, dont 74 tests de suivi et 1235 tests de diagnostic, répartis en 635 TDR et 582 PCR. La répartition de nouveaux tests par région: 37 ont été réalisés à Houd Sharqi, 6 à Houd al-Gharbi, 73 à Nasaba, 52 au Gorgol, 83 au Brakna, 51 au Trarza. 22 nouveaux tests ont été réalisés en Nadrar, 54 à Dakhlet Mouadibou, 14 au Tagan, 28 au Gdimaka, 4 au Tirzamour, 120 nouveaux tests ont été réalisés à Nishiri, 690 à Nouakchott Ouest, 38 à Nouakchott Nord et 37 à Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 186 066 tests, dont 26 608 tests de suivi et 159 458 tests de diagnostic, répartis en 122 969 TDR et 36 489 PCR. Pour la situation des malades dans les hôpitaux, j'invite ma collègue, la directrice de la médecine hospitalière, Dr Mariam Kébé, et je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wa salam ala Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. خلال 24 ساعة الماضية قد تم حجز 9 مرضى، من بينهم 6 حالات خفيفة، 3 حالات حرجة وحالتان خروج من المستشفى. عدد المحجوجين اليوم 63 يتوزعون كالتالي: حالتان خفيفة لمستشفى زويرات، حالة خفيفة مستشفى النعمة، حالة خفيفة مستشفى سيدي بابي، حالة خفيفة مستشفى روسو، حالة خفيفة مستشفى كيدي، 5 حالات خفيفة مستشفى بوتيليميت، 5 حالات في المركز الاستطباب تخصصات، من بينهم 3 حالات خفيفة وحالتان حرجة، حالة حرجة في المستشفى الأمومة والطفولة، 5 حالات مستشفى الصداقة، من بينهم 4 حالات خفيفة وحالة حرجة، 15 حالة في المستشفى الوطني، من بينهم 10 حالات خفيفة و5 حالات حرجة، 17 حالة في مستشفى الشيخ زايد، من بينهم 7 حالات خفيفة و10 حالات حرجة، 4 حالات في المركز الوطني لأمراض القلب، من بينهم 3 حالات خفيفة وحالة حرجة، 5 حالات في المعهد الوطني للأمراض الكبد والفيروسات، من بينهم حالتان خفيفة و3 حالات حرجة. نسأل الله الشفاء لجميع المرضى. منذ بداية الوباء قد تم حجز 2026 حالة، من بينهم 1688 حالة خفيفة، 338 حالة حرجة و1601 خروج من المستشفى. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Durant les dernières 24 heures, 9 nouveaux patients ont été hospitalisés, parmi lesquels 6 patients présentant des symptômes légers, 3 patients présentant des symptômes graves et 2 patients sont sortis de l'hospitalisation. Nous avons aujourd'hui 63 patients hospitalisés, dont 2 patients présentant des symptômes légers à l'hôpital de Zouirat, un cas léger à l'hôpital de Nema, un cas léger à l'hôpital de Sidi Babi, un cas léger à l'hôpital de Rosso, un cas léger à l'hôpital de Keidi, 5 cas légers à l'hôpital de Boutilimit, 5 patients sont hospitalisés au centre hospitalier des spécialités, dont 3 cas légers et 2 cas graves, un cas grave à l'hôpital mère-enfant, 5 cas à l'hôpital de l'Amitié, dont 4 légers et 1 grave, 15 patients au centre hospitalier national, dont 10 cas légers et 5 cas graves, 17 patients à l'hôpital Cheikh Zayed, dont 7 cas légers et 10 cas graves, 4 patients au centre national de cardiologie, dont 3 cas légers et 1 cas grave, 5 patients à l'Institut national de pathovirologie, dont 2 cas légers et 3 cas graves. Nous souhaitons un bon rétablissement à tous les patients. Depuis le début de la pandémie, 2026 patients ont été hospitalisés, parmi lesquels 1688 présentant des symptômes légers, 338 présentant des symptômes graves et 1601 patients sont sortis de l'hospitalisation. Assalamu alaikum wa rahmatullah.